हितोपदेश मित्र लाभर 31तम श्लोक। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। जो भली भावरे गोटिए चक्रे रथ चली पारे नाही, कम से कम 2टी चक्र दरकार। सेहीपरि भावरे बिना पौरुषरे बिना उद्यमरे अदृष्ट फल मिलिबा असंभव अटे। पूर्वजन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। तस्मात् पुरुषकारेण यत्नं कुर्यादतन्द्रितः। 32 संख्यक श्लोक। पूर्वजन्म रे करा जाइथिबा कर्म ही ए जन्मर भाग्य बोली कुहा जाई थाए। तेणु मनुष्य आलस्य त्याग करी कर्म अनुष्ठान रे प्रयत्न करिबा उचित। सदा सर्वदा कर्म करि चालिबा उचित। यथा मृत्पिंडतः कर्ता कुरुते यदिच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानव प्रतिपद्यते। 33 संख्यक श्लोक। जेपरी कुंभार माटी पिंडुलारू इच्छा अनुसारे हांडी माठिया घड़ी प्रवृत्ति तैयारी करिथाए, सेहीपरि मनुष्य मध्य इच्छा अनुसारे निजर कृतकर्म फल भोग करिथाए। 34 संख्यक श्लोक। काकताळीयवद् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते। काकताळीय न्याय रे अकस्मात भाग्यवशतः सम्मुखरे उपस्थित धन को भाग्य आनी हाथ रे दे दिए, तथापि सेथिपाई मध्य तुमको उद्यम करिबा आवश्यक। काकताळीय न्याय हेउछि जे गोटे ताल गछरे गोटे कुआटी आसी बसिला। ठीक बसैबा समय ही तालटी गछरू तलकू खसी पड़िला। यही उभय कार्य रे कौन संपर्क नथिले मध्य कुआ बसैबारु ही तालटी पड़ीगला। एपरि धरी निया जाए काकताळीय न्याय। जेमिति बिराड़ी बेककू शिका छिड़िबा। काकताळीय न्याय काकटी बसु बसु तालटी खसी पड़िला। तालटी खसीबार थिला, काउ न बसिथिले मध्य से समय खसी थांता, किंतु कुआटी बसु पड़बू बसु बसु ये तालटी पड़ीगला। मनुष्यर चिंताधारा हैला जे काक बसिबार कारणरू तालटी पड़ीगला। जदि यह सत्य होइतांता तेबे जेते थर काउ बसंता सेते गोटा ताल खसी पड़ंता। उद्यमेन हि कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। 35तम श्लोक। उद्यम बल रे ही कार्य संपन्न होइथाए। केवल इच्छा करदेले हब नाही, मने मने इच्छा करदेले हब नाही कार्य। कारण शोइथिबा अवस्था भोकिला सिंहर मुख को स्वयं हरिण केबे हेले आपे आपे प्रवेश करि न थाए। सिंह को उद्यम करी मृगर शिकार करने को पड़ी थाए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, पिलामानकर माता सेते बेले शत्रु अटंती, पिलामानकर पाई पुत्र कन्या मानक पाई पिता मध्य सेते बेले शत्रु अटंती। जो माता पिता पिला मानंकु पाठ पढ़ाती नाही, विद्यालय को छाड़ती नाही। न शोभन्ते सभा मध्य हंस मध्य भको जता। जे भली भाव रे हंस मानक मध्य गोटे बग शोभा पाई न थाए, से भली भाव रे पाठशाठ न पढ़िथिबा पिला विद्वान पिला मानक आगरे
ଗଧ ପରମ ଗଧ ଭଳି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସେ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଇନଥାଏ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୁଲ ସମ୍ଭବା ବିଦ୍ୟାହୀନା ନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧା ଇବ କିଂସୁକା। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ରଖିଥିବ ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହିଁ ମୂର୍ଖ, ତେବେ ସେ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଇନଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାସନା ନଥିବା ପଳାଶ ଫୁଲ କିଂସୁକ ପଳାଶ ଫୁଲ ପରି ଆଦୌ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ପଳାଶ କୁସୁମ ଦିଶେ କେଡ଼େ ମନୋହର, ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତ ପାଏ ନା ଆଦର। ପଳାଶ ଫୁଲ ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପାଖରେ ଗନ୍ଧ ଗୁଣ ନଥିବାରୁ ତାହାକୁ କେହି ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଥିବ ଏବଂ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବ, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖୋପି ଶୋଭତେ ତାବତ୍ ସଭାୟାଂ ବସ୍ତ୍ରବେଷ୍ଟିତଃ ତାବତ୍ ଚ ଶୋଭତେ ମୂର୍ଖୋ ୟାବତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ନ ଭାସତେ। ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବା ମୂର୍ଖ ବାଳକଟିଏ ବା ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ପୋଷାକ ପକାଇ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ବସିଥିବ, ମୌନ ହୋଇ ବସିଥିବ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ସେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥିବ, କେତେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ, କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପାଠ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୁଖ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ, କିଛି କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ସଭାରେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯେ କେହି ମୂର୍ଖ ଶୋଭା ପାଏ, ପରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଭାରେ କୌଣସି କଥା ନ କହିଥାଏ, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲିଦେବ ତାର ଅସଲ ରୂପ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏତଦ୍ ଚିନ୍ତୟିତ୍ୱା, ଏହି ପ୍ରକାର ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତା କରି ପଣ୍ଡିତ ସଭାଂ କାରିତବାନ୍, ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଡକାଇଲେ। ରାଜା ଉବାଚ, ସେ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ରାଜା କହିଲେ, ଭୋ ଭୋ ପଣ୍ଡିତାଃ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଶ୍ରୂୟତାଂ ମମ ବଚନମ୍, ମୋର ବଚନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅସ୍ତି କଶ୍ଚିତ୍ ଏବଂ ଭୂତ ବିଦ୍ୱାନ୍, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି କ'ଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛି ଯୋ ମମ ପୁତ୍ରାଣାମ୍, ମୋର ଏଇ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ନିତ୍ୟମ୍ ଉନ୍ମାର୍ଗଗାମିନାମ୍, ଏ ପୁତ୍ରମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ବିପଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କୁପଥରେ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନଧିଗତ ଶାସ୍ତ୍ରାଣାମ୍, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଇଦାନୀଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶନ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କାରୟିତୁଂ ସମର୍ଥ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଦ୍ୱାନ କରିଦେବ ଯାହାକି ସେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲା ଭଳି ହେବ। କାଚଃ କାଞ୍ଚନ ସଂସର୍ଗାତ୍ ଧତ୍ତେ ମାରକତିಂ ଦ୍ୟୁତିಂ ତଥା ସତ୍ସନ୍ନିଧାନେନ ମୂର୍ଖ ଜାତି ପ୍ରବୀଣତାମ୍। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତେବେ ମରକତ ମଣି ପରି ସେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସଂସର୍ଗରେ ମୋର ମୂର୍ଖ ପୁତ୍ରମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚତୁର ହୋଇଯିବେ, ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଯିବେ। ହିୟତେ ହି ମତିସ୍ତାତ ହିନୈଃ ସମାଗମାତ୍ ସମୈଶ୍ଚ ସମତାମେତି ବିଶିଷ୍ଟୈଶ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟତାମ୍। ହେ ପୁତ୍ର, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ
बसा उठा कले बुद्धि नीच हो जाए। समभावापन्न लोकंक सह संपर्क स्थापन कले बुद्धि समान होता है। एवं उच्च कोटिर लोकंक सह साहचर्य लाभ कले विशिष्टता व महानता लाभ होता है। व्यक्तिर व्यक्तित्व महनीय विशिष्ट होता है। अत्रांतरे यहाँ परे विष्णु शर्मा नाम महापंडित, विष्णु शर्मा नामक महान पंडित सकल नीतिशास्त्र तत्वज्ञ, सबु शास्त्र नीतिशास्त्र तत्व को जे जानिथिबा सही विष्णु शर्मा बृहस्पति अब्रवीत। बृहस्पति भली कहिले, देव महाकुल प्रसूतायते राजपुत्रा तद मया नीति ग्रहीतुम शक्यते। आपणकर ही राजपुत्र मानंकु मो नीतिशास्त्र पढ़िया पाई समर्थ हेबी मु विष्णु शर्मा। नाद्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापार सतेनापि सुखवद पाठ्यते एवकः। 41 संख्यक श्लोक। जेते चेष्टा कले मध्य अपात्र रे कौन सी उद्यम सफलता लाभ करि न थाए। अयोग्य शिष्य को पढ़ाई कौन सी लाभ होई न थाए। शत चेष्टा कले मध्य बग केबे भी सुआ परी कथा कहि परिब नहीं। अस्मिस्तु निर्गुणं गोत्रे नापत्यमुपजायते, आकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणे कुतः। पुनः सही राजवंशरे केबे हेले गुणहीन संतान जन्म होई न पारंती। जेपरिकी पद्मराग मणिर खଣି मध्यरु केबे भी काचखंड उत्पन्न होई न थाए, बाहरी न थाए। अतो अहम षण्मासाभ्यंतरे, एणु मु 6 मास भितरे भवत्पुत्रान् आपण मानकर पुओ मानंकु नीतिशास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि। नीतिशास्त्र रे निपुण करिदेवी। राजा सविनय पुनरुवाच। राजा हाथ जोड़ी करी विनयर सहित कहिले, कीटोपि सुमन संगात आरोहति शतं शिरः, अस्मापि यादि देवत्वं महद्विषु प्रतिष्ठितः। एकथा सुनी राजा सुदर्शन विनम्रता सह कहले, फूल सहित फूलरे जदि गोटे छोट पोकटी थाए ताहले सी गुंथा हो जेते बेले बड़ लोकंकर मस्तक पका जाए, पोक मध्य फूलर संस्पर्श रे आसी तांकर विद्वान मानकर गलारे शोभा पाई थाए। कारण बड़ लोकंकर आदर और प्रतिष्ठा पाई पथर मध्य देवता भली पूजा पाई थाए। यथोदय गिरिर्द्रव्यं सन्निकर्षेण दीप्यते, तथा सत्सन्निधानेन हीनवर्णोऽपि दीप्यते। सूर्यंकर उदयाचल निकटरे अर्थात पूर्व दिगरे थिबा समस्त वस्तु जेपरि सूर्यंकर रश्मि प्रतिभात होता है, उद्भासित होता है, सेहीपरि अक्षर ज्ञान नथिबा व्यक्ति महत लोकंकर संस्पर्श रे आसिले ज्ञानी होई पारंती, होई जानती। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, आसाद्य तोया प्रवहन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। गुण गुड़िक गुणी लोकंक ठारे गुणवत्ता लाभ करिथाए, किंतु गुणहीनंक ठारे से गुण गुड़िक दोष रूप में परिणत हो जाए। जेपरि स्वादिष्ट जलयुक्त नदी गुड़िक प्रवाहित होती, से गुड़िक समुद्र संगति लाभ करी समुद्र रे मिसला परे तांकर जल पीवाई अयोग्य हो जाती, सब पानी लुणिया हो जाए। तद एतेषाम् अस्मत्पुत्राणां नीतिशास्त्र उपदेशाय भवन्तः प्रमाणमित्युक्त्वा तस्य विष्णुशर्मणः करे बहुमान पुरस्सर पुत्रान् समर्पितवान्। यही मोर पुओ मानकु नीतिशास्त्र विशारद करने आपण जेपरि चाहिए
सेपरी शिक्षा प्रदान करिवे। एथिरे मोर किछि कहिबार नाही बोली कही राजा निज पुओ मानकु विष्णु शर्मा को अर्पण करदेले। पाठ समाप्त।